आज फजीर आ गई हमें दुकान है ये दुकान हमारे संगे है जानू भाई और पांडू भाई आगे रखी गए हम दुकाने यहाँ नहीं खड़ा रही और एन जा निकल बाजार आनेला कटामान बस्तु पान तामूल तार पीछे और मैगीटा दुटामान बस्तु ले देला है तो हमें निकली बाजार देखते रहो वीडियोटा बाजार में की निकले बड़ा बाजार এটা हमने के बड़ा जाल रास्ता गाज गान हो गया कि मजा लगे देखिए ना ये जो ब्रिज था बाजार है मैंने पान ले ली 5 गुच्छी मन तो ले ले एक गुच्छी में 15 टका करके और यहाँ এখন बाजारे देखी मैंने एक गुच्छी 3 गुच्छी में 20 टका नहीं हमें क्या ले ली थोड़ा थोड़ी ले ली और मैंने और এখন यहाँ देखी एक गुच्छी मन ले ली पान तार बोल व्यवहार के लिए हम पेट पूजा करेल और दे दिली आंगले परोठा ले ली पेट पूजा ले ली के टका मालिक अमिता दाम हम 100 दোকান ढुकी गली माने तो पानी এখন छुटले और दीदी देखिले पूरा बाजार लागोला क्या पूछलिए बोले पुआ 120 टका बोले हम बेची रही और कि बोले पान पूछली 10 टका बोले और यहाँ पूछली बोले 5 टका बोले এখন जाए पहला फार्मासी से बस्तु केटामान बस्तु एक ले लेबे हॉर्लिक्स एक ले बोले हॉर्लिक्सटा ले लेबे बाकी बाजार पीछे पर बारे नहीं दाम गुलान पूछली और एक पकमान घूमली पूरी के दाम गुलान पूछली तो हमें आ गई फार्मासी फार्मासी दिया तो फार्मासी तो इतना भीड़ आए मैंने मानो दूध कस्टमर ले थोड़ा रोकी दिया ले लिए 620 टका और एन करेला है केटामान पान बाजार और दुटामान सब्जी बाजार बस अपना ताए है मेन माने एटाई आने ये खातिर बुआ लिया और पान डास तो नालो हतले माने तो पान देखले 3 गुच्छी कहूँ 20 टका बोले कहूँ 10 टका गुच्छी बोले এখন जहाँ ভাল भावे हुआई लेबे माने तो कनी पाई गली 5टा कनी ले ली कनी 15 टका करके बोले 5 15 10 50 70 टका दिले हम दे तो 70 टका में माने 5टा कनी और दिलो भूसीखिनि भराई दे भराई लगते भराई दी नमाई लो आगे ये बाक्सा हेरी कर भूसीखिनि दिल भूसी ना नी तुटार आगे সেই লেতেৰা কৰিছো সেইখিনি সেইটো কাৰণে তাত বেছি লাগি আছে তাত সেইখিনি পেলাই লৈ তাতে কণীকেইটা বহা কালা তোৰ বস্তু চাফা পাছত কৰিবি মানুহক
এলো অলপ হেৰি বস্তু নিজৰ বস্তু লেতেৰা কৰি লৈছে, নিজে কৰিছোঁ, আমি কৰা নাই নহয়। তাৰ ওপৰত দি থৈ লৈছে নাই দেউকে দেখিলি কম লেবে एक दो तीन चार हो गया लवा चार कहाँ इला छोटो गिलन दे दे तुई पाँच हाँ छोटो गिलन पानी गिलन दे दे कहाँ छोटो नहीं पाँच गुच्छी এই বাজে কদিন নিয়ে এলে তামুল লাগে तामुल पूरा निजे ले रखे हाँ निजे ले रखे 3 जगह बाड़ी ले रखे ना ना बुढ़ा तामुल और बूढ़ा तामुल हाँ काचा तामुल चलाए ना बुढ़ा तामुल बुढ़ा तामुल भाई बूढ़ा तामुल ना आए लगी काचा चलाए जबरदस्ती आरो 10 गुच्छी ढुका दिले जाना ना 20 টাকা গুছি বিক্রি করব না 20 টাকা একজন কে তো ভেজায়ে দলো 52 কেজি 520 টাকা ভেজায়ে দলো হে পানে এদিকে বাজার পুরা ভিড় লাগল আছে 5 টাকা কিলো লাহো নাই নাই রে কিটা নাই হতো রে तो हां जान 10 गुच्छी ले ले होतो बोल के हम ना तो 10 गुच्छी ले ले নাই হতো 10 गुच्छी कमाए दे तो बनाए तो ले ये डले তো আর কি করব मैं निकलाए देख लगे निकलाए तो की करो हम 6 टाका करके हम ले बोल के हमें तो 20 गुच्छी ले ले लीनो निकलाए नेक्स्ट टाइम आरो तो 80 तो ले दे 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 तो 10 টাকা বেলেগ দিন মিলাই লেবে 10 টাকা বেলেগ দিন মিলাই লেবে আরো লেবন তো সিধাই লেবো লেই না তো সে বললে তো লেলি নাই 10 টাকা দেবো মিলাই দেবো কখনো আগো কি বাতা 10 টাকা 10 টাকা বাঁচে লেজি না ওই কালা মিছা র যায় আয়ুর্বেদীয় কামনাস্থলৰ 100% ভাল জল আৰু নিৰামিষ চুনালা এই চুনা দিয়ে লাহাক কে টাকা লাহাক 20 টাকা হ্যাঁ রে পয়সা হল না রঙালাও কে টাকা মালিক রঙালাও 40 রঙালাও प्याज मालिक के टका ला है मालिक स्कॉच 1 केजी 20 स्कॉच 1 केजी 20 लाई साग 1 मुठा 15 जगह 30 पान हो 10 जगह हो 7 अरे टियो 20 वाले कुंडली कुंडली हाथी रामपुनी गुच्छी 20 এই যে আমার ফেভারিট গাহরি মানে কেটে গেল ব্লগ শিবা সাগো ব্লগ দিয়ে
কেই টকা লগাইছে গাহৰি? 400 400 টকা। কৈ দিয়কচোন। এইটোৱে 30 টকা। দাদাই কৈছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম বুলি কৈছে আৰু। বাজাৰ আৰু এই যে পুৰা এদিকে ভিৰ লাগি আছে এই যে আৰু এই যে পুৰা ভিৰ বনাই ওলাই চাগে এইবিলাক কেই টকা দিছে মানে পোৱা? পোৱা নহয়, কেজি 40 টকা। কেজি 40। কেজি 40। আহিলি আৰু হৈ গেলে বাজার। এই যে বাজার করলি কেটামান বেশি না করলি আর তাৰপিছত এই যে আমার হিন্দে বাইক রাখ আর এই যে মাইনা লাঠি লেকে নিকলি গেলে এইটো লাঠিলেই ওলাই গ'ল মোক মাৰিব হেনো আরে 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 আহিলি ঘৰ ঘৰ আৰু আমি এখন বটলি মানে খিৰা কাটেল তো এখন এটা কাটিকে আর কাঁচা মানে খাবে আর কেনে খাবে রে কেসা গোটা খাব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিবি আৰু লাইক কৰি দিবি কমেন্ট কৰি দিবি কমেন্ট করে দিবি এতিয়া বাই বাই।